भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति B.R. गवई ने एक भावुक प्रसंग साझा किया। उन्होंने बताया कि एक समय उनके पिता वरिष्ठ समाज सेवी दादा साहेब गवई द्वारा स्थापित कॉलेज आर्थिक संकट से जूझ रहा था। वेतन देने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उन्होंने विदर्भ के प्रख्यात नेता और वर्तमान सांसद प्रफुल्ल पटेल के पिता श्री मनोहर भाई पटेल से मदद मांगी। जस्टिस गवई के अनुसार मनोहर भाई ने कहा, आप मेरे घर गोंदिया आइए, पहले खाना खाइए और फिर जो भी जरूरत है पैसे लेकर जाइए। यह उनकी संवेदनशीलता और शिक्षा के प्रति समर्पण का उदाहरण था। उन्होंने न सिर्फ कॉलेज को संकट से उबारा बल्कि सैकड़ों विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित किया। विदर्भ में शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सेवा के पुरोधा रहे मनोहर भाई पटेल का योगदान आज भी संस्थानों में जीवित है। मला अजूनही दिवस आठवतात ते की ज्यावेळेला मी लहानपणी त्यांच्यासोबत जायचो, एका बैठ्या चाळीमध्ये 4 खोल्यांमध्ये एक तात्पुरती इमारत होती। त्या तात्पुरत्या इमारतीतून कॉलेज चालायचं आणि अजूनही आठवते मला की एकदा त्यांच्याजवळ स्टाफला पगार देण्याकरता पैसे नव्हते। आर्थिक परिस्थिती समितीची एवढी गंभीर होती। दादासाहेब गवई आणि दादासाहेब कुंभारे या दोघांची मनोहरभाई पटेल आपले जे मंत्री होते प्रफुल्लभाई पटेल यांचे वडील, त्यांचे अतिशय जवळचे संबंध होते आणि त्यांनी मग मनोहरभाईंना फोन केला की आमच्याजवळ पैसे नाही आहेत पगार द्यायला। तर मनोहरभाई म्हणाले, ठीक आहे, तुम्हाला पैसे देतो, पण एक अट आहे की तुम्ही दोघेही जण गोंदियाला या, माझ्याकडे जेवण करा आणि पैसे घेऊन जा। आणि अशा परिस्थितीतून हे कॉलेज उभं राहिलं आणि आज आपण बघतो आहे की शून्यामधून आज एक मोठी इन्स्टिट्यूट निर्माण झालेली आहे।